बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने बात की इलेक्शन पटिशन्स की जो कि 1976 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत दायर की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976 के तहत जो इलेक्शन अपील्स की जाती हैं। इलेक्शन अपील जो है नामजदगी जो फॉर्म है उसकी मंजूरी या नामंजूरी के खिलाफ या मंजूरी या नामंजूरी के हक में जब रिटर्निंग ऑफिसर अपना फैसला दे देता है तो उस फैसले के खिलाफ जो मुतासरा पार्टी है हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस के अंदर अपील दायर करती है और वो अपील को हेयरिंग करने का जो इख्तियार है वो कम अज कम हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो उसकी समाअत करते हैं। और अपील सबसे पहले सरसरी समाअत होती है, उसके बाद तो कुछ अरसे के बाद चंद अयाम के बाद कमीशन मुकर्रर फरमाएगा। जो मुकर्रर हो जाएगा कमीशन उसके मुताबिक अदालत आलिया जो है वो उस अपील पर अपना हुक्म सादर करेगी। अपील जो है इलेक्शंस के हवाले से जो इलेक्शन प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली के हैं उनकी बात हो रही है और उनको डील रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976 ही डील करता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो भी इतलात मिलती हैं और दीगर सबूत जो मिलते हैं उसकी बिना पर नामजदगी के जो फॉर्म है उसके पास इख्तियार है कि वो उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। और एक बात यह है कि अगर इलेक्शन अपील का ट्रिब्यूनल एक खास लिमिट्स के अंदर फैसला नहीं करता, चंद योम में फैसला नहीं करता तो अपील साकत हो जाएगी। अपील जो है वो साकत हो जाएगी। ये बात इंटरप्रेट भी की गई है 2008 CLC पेज है 1090 में। उसके बाद एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जब नामजदगी के फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं उसकी मंजूरी या नामंजूरी के खिलाफ अगर इतराज़ात नहीं उठाए गए तो बाद में इतराज़ात नहीं उठाए जा सकते। असूल यही है कि उसी वक्त इतराज़ात उठा दिए जाएं और उन इतराज़ात के खिलाफ आप अपील में जाना चाहें तो अपील में जाया जा सकता है। जब भी अपील दायर की जाती है तो मेमो ऑफ अपील के हमरा मुसद्दका नकल जो है रिटर्निंग ऑफिसर की उसकी कॉपी लगाई जाए ताकि जो ट्रिब्यूनल है वो अगर कोई कंडोनेशन ऑफ डिले है तो उसको जस्टिफाई हो सके और नकल को अगर हमरा मीमो शामिल नहीं किया गया तो बाद में भी इजाजत के साथ दाखिल किया जा सकता है। और अगर बवक्ते हेयरिंग कॉपी प्रोवाइड करना चाहता है पार्टी तो अदालत की इजाजत के साथ नकल फैसला जो है रिटर्निंग ऑफिसर का वो अदालत में ट्रिब्यूनल के सामने रखा जा सकता है। उसके अलावा नामजदगी जो है कागजात की उसके ऊपर दस्तखत नहीं होगा तो ये बावर किया जाएगा कि ऐसा फॉर्म दाखिल ही नहीं हुआ और ऐसा फॉर्म जो है वो मुस्तरद होना जो है वो करीने इंसाफ तसव्वुर होगा। उसके बाद जब भी अपील आप देते हैं अपील के साथ साथ आपको चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर के हुक्म की नकल उसके साथ जो भी एलिगेशन आप लगा रहे हैं या जो भी आप प्लीज ले रहे हैं अपील के अंदर वो तमाम मुफस्सल बयान कर दीजिए। क्योंकि बात यह है कि बवक्ते पड़ताल तायद कनिंदा पेश हो जाते हैं
تو ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ نامزدگی فارم جو ہے وہ عام طور پہ منسوخ نہیں کرتے، وہاں پر اعتراضات لگوانے کے بعد اعتراضات وہاں ریکارڈ کروا دیں اور بعد میں اس کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ اپیل میں ہو جائے گا۔ اگر نامزدگی فارم جو ہے وہ خلاف قانون مسترد کیا گیا ہے، ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کر دیا ہے، دین اپیل کے اندر وہ اس کا آرڈر جو ہے وہ انفرکچوس قرار دیا جا سکتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے وہ حکم، اور وہ بحال کیا جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی اعتراضات نامزدگی فارم کا جواب دے رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بیان حلفی لاف کریں گے، اور اگر اجازت عدالت کی طرف سے نہیں دی گئی تو اعتراضات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دین آپ کو چاہیے کہ آپ عدالت سے باقاعدہ اس معاملے کی اس آرڈر شیٹ کی کاپی سبمٹ کروانے کی عدالت سے اجازت لیں، کیونکہ آپ نے پہلے جمع نہیں کروائی تو وہ بعد میں ود پرمیشن آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کرمینل کسی کرمینل جو پروسیکیوٹ ہوا ہے ایک بندہ فوجداری مقدمے میں، اس میں وہ سزا یافتہ ہو گیا ہے، تو اس بنا پر یہ معاملہ جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ میں آ جاتا ہے، امورل اس کا ایٹیچیوڈ ہے، اور اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے اس کا جو نامزدگی فارم ہے وہ نامنظور کیا جانا چاہیے۔ تو اپیل میں اس کنوکشن کی جو کاپی ہے وہ ایپیلٹ کو باقاعدہ اس کو پرووائڈ کرنا پڑے گا، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ فلاں فوجداری مقدمے میں یہ جو امیدوار ہے یہ سزا یافتہ ہے، اور اس کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے جانے جو ہے وہ قانوناً مناسب ہوگا۔ اور یہ تمام پروسیڈنگ جو ہے سیکشن 14 سب سیکشن 5 جو ہے ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ایکٹ 1976 کے تحت ہی یہ دائر ہوتی ہیں، اور اسی کے تحت ہی یہ ساری پروسیڈنگ چلتی ہیں۔ اور اگر نامزدگی فارم جو ہے اس وجہ سے خارج ہو گیا ہے کہ اس پر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے دستخط نہیں ہیں، تو یہ irregularity ہے، اور ایپیلنٹ جو عدالت ہے، جو ایپیلیٹ ٹریبیونل بنا ہے، اسے دستخط کرنے اور بیان حلفی سبمٹ کروانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ یعنی اس میں پہلے تو یہ تھا کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ گویا کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کروایا گیا، لیکن اگر عدالت کی ڈسکریشن ہے، عدالت چاہتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اور یہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے، تو عدالت بیان حلفی لے گی اس سے، اور اسے کہے گی کہ آپ نے دستخط جو ہے اب بعد میں آپ اپنے کاغذات نامزدگی میں وہ جو جمع کروائے ہیں اس میں آپ دستخط کر کے دے دیں، ساتھ بیان حلفی دے دیں کہ یہ ایک ریگولیرٹی کے زمرے میں ہی عدالت اس کو لے گی۔ اس کے علاوہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو زکوٰۃ و عشر کے جو چیئرمین بنتے ہیں ایڈمنسٹریشن، یہ عہدہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے۔ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی، زکوٰۃ و عشر کمیٹی، ایڈمنسٹریٹر یا چیئرمین جو بنائے جاتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ایک کیس لا رپورٹ کیا گیا 2002 PSC 483 نمبر پیج، اس میں یہ تھا کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے چونکہ یہ سرکاری آفیسر ہے، یہ چیئرمین ہے زکوٰۃ و عشر کمیٹی کا، اس لیے یہ حصہ نہیں لے سکتا، اس کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے جانے چاہیے۔ تو جناب یہ ہے کہ زکوٰۃ و عشر کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہونا، چیئرمین ہونا، یہ سرکاری عہدہ نہیں ہے، یہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، اور اگر اس وجہ سے کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہوئے ہیں تو وہ اللیگل ہے، اور وہ اپیل کے اندر ٹھیک کی کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کاغذات نامزدگی اس وجہ سے مسترد کیے گئے ہیں کہ جو امیدوار ہے وہ باقی دار ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرض دار ہے، بینک کا ڈیفالٹر ہے، تو اس کے خلاف پھر رٹ بھی نہیں ہو سکے گی، تو یعنی اس میں اس کو کروانے پڑیں گے، اپنے معاملات کلیئر کرنے پڑیں گے۔ اور
नामजदगी फार्म मुस्तरद होने के खिलाफ अपील अगर नामंजूर हो गई है, अपील नामंजूर हो गई तो फिर इसके खिलाफ रिट भी नामंजूर जो है वो हो सकती है। और अगर अल्टरनेट रेमेडी इलेक्शन पिटीशन की मौजूद है तो फिर अल्टरनेट रेमेडी पिटीशन की मौजूद है, देन आप रिट में अपील में ना आए। ये मामला बाकायदा तौर पर सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, मुतबादल दादरसी मौजूद है पिटीशन की शक्ल में, तो फिर आप रिट में आना, वैसे ही मेंटेनेबिलिटी जो है रिट की वो मुतासर हो जाएगी। उसमें वोटर जो है, जो उस हलके का, जिस हलके के उम्मीदवार के खिलाफ अपील दायर करनी है, तो वोटर को भी हक हासिल है कि वो गैर कानूनी जो मामला है, गैर कानूनी जो इलेक्शन है, उसको चैलेंज कर सकता है अपील के अंदर। ये बात बाकायदा 2005 NLR CV पेज है 253, इसमें ये डिस्कस भी की गई है। हाई कोर्ट के पास रिट के अंदर वसी इख्तियारात हैं, वो रिट जारी कर सकती है। और क्योंकि अगर कोई हुक्म ऐसा जारी किया गया है जो खिलाफ कानून है या मातहत ट्रिब्यूनल के ज़ुमरे में नहीं आता और अदालत ये महसूस करती है कि इन्होंने कानून का, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का गलत इस्तेमाल किया है और इन्होंने अपने इख्तियारात से या तजावज़ किया है या कोई गैर कानूनी हुक्म पास कर दिया गया है, तो हाई कोर्ट रिट के अंदर इख्तियार रखती है कि वो अपील का फैसला करते हुए इसको जो है वो गैर कानूनी फैसले को मनसूख कर दे। तो जनाब ये चंद बातें थी सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976 के हवाले से, जो इलेक्शन अपील्स को डील करता है। कागजात नामजदगी अगर जमा हो गए हैं, मंजूर हो गए हैं, तो उसके खिलाफ भी जाया जा सकता है। अगर मंजूर नहीं हुए हैं देन भी अपील में जाया जा सकता है। और हाई कोर्ट के 2 जो जजेस हैं वो इसको हेयर करते हैं, इसको सुनते हैं, इसकी समाअत करते हैं और इस प्रोसेस को बाकायदा जो है वो डील किया जाता है। तो ये इलेक्शन पिटीशन के बाद इलेक्शन अपील्स जो है, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा दोस्तों से शेयर करें। बाहर के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो दोस्तों ये है कि याद रखिएगा, जो बंदा लाखों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ के बाहर छोटी सी कम्युनिटी में जीतने के लिए आ रहा है, वो पैसे जितने वो लाखों लगा रहा है वो आपके पेटों से वो निकालेगा और वो आपके लिए मसाइल खड़ा करेगा। हमेशा वोट उस बंदे को दें जो किसी माफिया का हिस्सा ना हो, ईमानदार हो, प्रोफेशनल लायर हो। तो मैं दोस्तों ये इलेक्शन अपील्स के हवाले से चंद बातें थी, तो मैंने कहा दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।